dragi moji. Danas ćemo pripremiti jedno sasvim neobično drugačije jelo od onoga što spremamo svaki dan. Danas ćemo pripremiti skrivene ćevape. Prvo ćemo zamjesiti tijesto. Tijesto pravimo kao za picu. Stavit ćemo soli. Količina brašna zavisi od toga koliko ćevapa planirate praviti. Ja ovdje imam 600 grama, napravit ću 3 ćevapa danas. Sad ćemo kašiku suhog kvasca. I stavit ćemo maslinovog ulja 3 do 4 kašike. I sad ćemo zamjesiti tijesto. Ovdje imam mlaku vodu. Ovo je jedan jako fin recept, drugačiji, da iznenadite vaše ukućane ili goste. Ovo morate isprobati. Znači, zamjesit ćemo tijesto kao za picu, kada pravimo. Ovo tijesto je inače mekanije nego kad pravite kiflice ili nešto. I tako treba da bude malo mekanije, da ne bude baš tvrdo. Ja ću sad ovo tijesto ostaviti ovako 30 minuta, pa ću ga nakon 30 minuta premjestiti. Pokazat ću. Tijesto nam je nadošlo i vrijeme je da pripremimo, naravno, madi pileće ćevape ćemo koristiti ovaj put, jer madi je najbolji, naravno. Pripremit ćemo, podijeliti na 3 dijela, znači na početku sam vam rekla da ću praviti 3 ćevapa. Podijelit ćemo na 3 dijela tijesto, ostaviti malo da omekša dok mi ispečemo ćevape. Ćevape je potrebno lijepo ispršiti, znači da dobiju zlatnu boju, da budu baš onako pečeni, jer unutra se neće moći peći u lepini. Vidjet ćete kako ćemo ih zatvoriti. Potrebno je da budu baš pečeni. Ovi madi pileći ćevapčići su najbolji. Ako niste isprobali, isprobajte. Moja topla preporuka. I evo, kada smo sve pripremili, sada ćemo praviti naše ćevape. Ovdje u ovoj prvoj posudi imam 2 kašike domaćeg kajmaka, malo vrhnje za kuhanje i malo soli. Ovdje pored je naribani sir Edamer. To ćemo stavljati unutra u ove naše lepine da bi ćevapi bili sočni, ukusni i jako fini. Vidjet ćete kako to izgleda lijepo, a ukus je fenomenalan. Morat ćete ovo isprobati. Evo ovako, napravit ćemo isto kada punimo one lepine sa fileom i šampinjonima.
Princip je sličan, samo ovdje stavljamo sastojke koje koristimo za dagaricu. Kada pripremamo ćevape za dagaricu, ali ovaj put pečemo u tijestu. Kao što već sam naslov stavila, to su skriveni ćevapi. Kada ste razvili ovako u krug lepinu, sada stavite 2 do 3 kašike ovog fila koji ste pripremili. Znači ovdje ima 200 ml vrhnja za kuhanje i ima 2 velike kašike kajmaka. Stavit ćemo sir edamir, po tome ćemo poredati naše ćevape. Sad ćete vidjeti. Stavit ćemo znači odozgo ćevape i ovo će vam otprilike biti onako unutra sočno da umačete, imate potpuno jelo brzo i lako. Kada ste napunili lepinu, lijepo je zatvorite sa strane da vam fil ne bi curio prilikom pečenja. Na pleh stavite papir za pečenje i redajte ove naše ćevape. Ovako lijepo odmaknite da bi stavili sve 3 u jednu tepsiju ili koliko koristite, te potrebno je da malo razmaka bude između njih jer će malo nadući. I evo, u nastavku pogledajte, znači pripremit ćemo sva 3 ova ćevapa isto, ide kajmak, sir, ćevapi i lijepo zatvorimo da nam ne curi i to je to. Još ćemo malo lepine zatvoriti ovako viljuškom da nam fil ne bi iscurio. I ovdje mi je ostalo malo u posudi, dodala sam još malkice vrhnja za kuhanje, izmiješala tu i sad ću sa tim premazati. Dodat ću još 1-2 kašike maslinovog ulja i premazat ću ove lepine ili ćevape, kako god da ih zovete. Premazat ću s njih malo dozgo. I kada ste ih premazali sa ovim, pospite odozgo sa malo kukuruznog brašna ili palinti da bi korica bila hrskava kada se ispeče. Rernu zagrijte na najjače i pecite ih 15 minuta. Evo, moji su ćevapi gotovi, sad ću ih premazati sa malo maslaca. Moja topla preporuka je da ovo isprobate ukoliko niste. Ovakvi ćevapi u nekim ćevapdžinicama koštaju jako puno, a vi možete za jednu porciju koju platite u ćevapdžinici pripremiti sa madi ćevapima za cijelu porodicu. Madi ćevapi su jako povoljni, a ukus je fenomenalan i savršen. Ovo je jelo nešto drugačije, mislim da nisam vidjela da je neko pripremao. Ako jeste pripremali, pišite mi jel pravite na isti način i kako vam se dopada. Pogledajte samo kako je lijepo, korica je hrskava i ukusna. Evo, pokazat ću vam i unutra kako to izgleda, sočno, ukusno, a miriše jako lijepo.
I evo još jednom da pogledate, ovo je isto kao ćevap u dagarici, samo što ovdje dobijete odmah pripremljeno i tijesto i ćevap u dagarici. Nadam se da vam se dopao i ovaj moj recept. Ako je tako, lajkujte, pretplatite se na moj kanal ukoliko to niste. Podijelite ovaj video sa vašim prijateljima da i oni pripreme sebi ovo jako ukusno i lijepo jelo.